Ensubrani bi etoye ewa kwane dobro eno ewo Eastern Region. Isawom adwagiri akwapem South mensin mu enam sayo so emenipa bebro aduanan ho aka amodan so enyina etumi apa light posts ahodo bebro enwotwe enyina so etumi bubu ya ene ede ohaw ene oyene ede abere iwomo chemofo kire se abere ayehosami esiye bia na omo ebeda kra no na akoda ne boachi bidin ne saye nti omo fa akonya we so ede alehade ede atomamu ni nyina enim o mampani oti ebenwa so his excellency nana adedankwa akufo ado se onfa nani emechire mu NGO fo nkofo mo sem ewo bie se omomfa mani enchire mu ewo akwane dobro eno ewo nsewom adwagiri akwapem South mensin mu na omo enkwaje wo mo boachi mofo eche omo akosem ede kire yen school dance apa baby a chief compound obi dan ode amaye no so apa see our school so also school dan no aka na fi ankrankre ankasa so de na yenka bra nipa ene ogu abonte an wonya ba bi fa wotinto no wodo so pa yi say beans makofa moto ba nyina isuo asem midem na ma nyina so asem lafi men itu aye mi atito mi nya ba bia mesisa na ma na egu ba bia ni nkola no meda kra ni nya ni se mi dai no se mi ni ba bi da na ya sitra mu yo ni matres mi bibia wo dem ho dia aye basa ti men ya abai mu asren afuni na twi enti ineme wo den nyina fo agese yi anfa bi enti nera mena makonta no to man oni be bi da nyina ye da pontin se obo no ebia nso ne tewira na miso te se mepue na mekoka asame ma ho ne yekohwe yan amanfo na won atemato no tukoi na ya yoro ho baba ba ye mobo ya mere wanam ne ya meba anam ne ya ma menam no ba bia wo beda kura na eyede dan asu etutu wan ya asam ketewa krofo mmia no bi kura asem akogelo won bi nsi won bibia no nyina afọ won ma tres ese ne kwari ni ya sere pa se aban ntwe na ni me enya banko obi a bi woni nsem bia se kwa am despa no Kennedy no no bigede se obi a otienka bia regional minister otienka bigede se na ekone de enye yan sama dojiri nkua asema eye Ghana fu nyina yan asema